I am Remy D. Almeida, and I am the Vice President of the St. Matthias Sports Club at Malar Divar. And all of you probably know at this time of the year, we start with our festive celebration of the monsoons, and that is the Malar Bonera. This year it is on the 16th of August on a Saturday. So this year, what are the new things going to happen? So generally, Malar Bandera is a tradition that we celebrate through music and entertainment and floats. That is what the world knows. But Malar Bandera also actually has been doing things beyond just the celebration of music and dance. We start our Malar Bandera at 11 o'clock, and with that, we invite a lot of students from the college. Like this year, we have from Kamal College, Don Bosco's, and many other colleges. I think close to about 150 to 200 students will be coming this year. And the morning session, we call it the Bondaranchi Uswad. The reason for that word is because it spreads the light of Bondera, and using the Bondaranchi platform, the Bondarancho platform पळय हा तो आमी यूज करून एक holistic education try करता दिवपाक. Now, what that means is that Goan traditions, which are like mollaचे आमी कोत्ताले आदली furniture weaving, for example, रोतेसांव, ह्यो वस्तू थोड्या भुरग्यांक खबर बसना, बिकॉज आयची भुरगीं मोबायलाचेर बसता आनी तांकां सगळें दुसऱ्या संवसाराची खबर ना, पूण आमच्या गोंयचेच खबरो ना. So just the word molla itself, some students don't know. Something like rotesav, they don't know. So here we are introducing at a very basic level through workshops. What is this? Like last year आम्ही पातोयो करपाक शिकयल्यो. आता ह्या वर्सा आम्ही Dr. Glenis Mendonça म्हणून आपयला, where she will talk about Goan folk dances and songs, where the origins of Goan folk dance and songs came about. We have also called upon Dr. Aaron Lobo, who is going to be the chief guest of our morning session, who is a marine scientist, who has the knowledge of the biodiversity of oceans. Now, why he is there this year is to talk about how islands actually are important in their biodiversity. How the आमची शीतकोडी पळय आसा ती आमी taken for granted, and it is our identity of Goa. He is going to talk about how the modern changes of taking place in this world might affect that शीतकोडी. आणि आयजकाल सगळ्याक मोला आयल्या आनी आमी जेवण आमचें चेंज जाला, म्हणजे आमच्या भुरग्यांक शीतकोडयेचो मोग आहा पळय तो बरी वसत पडोवन तो एक आमकां येवन आपणाचे भाशेन उलोवन आमकां सांगतलो that it is important for it to be preserved. So again, this Bondera becomes the platform to spread the knowledge of Goan traditions and values and current affairs to the people, not just in the island but beyond this island. So Bonderancho Uswad पळय हा तो सकाळचो 11 जातलो until it will go till 12:30, 1 o'clock, where आमची own acoustic band आमी कॉमेस केला, where there is saxophone, guitar, violin, organ, ही भुरगीं आनी घुमट वाजोवन भुरगीं आमची ह्या कॉलेजीची भुरगीं पळय येता, नाच गाणं जाता आनी दे एन्जॉय द कोंकणी ओल्ड सॉंग्स एंड द यंग, एंड इट इज अ फूल वायब ऑफ म्युजीक एंड एंटरटेनमेंट इन द क्लब कोर्टयार्ड. आनी तो बोंदेराचें जेवण पळय आसा तें आमचें सगळें ओन गोंड सारकें ऑथेंटीक जेवण आमी रांदता, वेर ह्या फावटी मणगणें आहा, गांवठी शीत is served with curry that is made out of prawns and भेंडे. हेच तुका सगळ्यो वस्तू आमी जेवण सर्व करून मागीर हें जातकूच आमी इगोर्जे कोणून वयता, वेर द चर्च इंट्रोड्युसीस अस टू अ थिंग कॉल्ड बोंदेरांची पासोय फ्रॉम देर, आनी आमचे ब्रास बँड पळय हा थिंगासोर एसेंबल जाता सुमार एक 3 o'clock to 3:30 टू स्टार्ट इट. जे आतां तो प्रोग्राम पळय आसा तो आमचो प्रेसिडेंट मिस्टर रॉबिन क्रास्टो तुका तो सांगतलो. आमी 3:30 सुमार बोंदेरांची पासय चालू करता. थिंगा पयलो सद्याक फादर येता आनी ते बोंदेरांची ड्रेसांव घालता आनी ब्रास बँड घेवन ते आमी भायर काडटा. मागीर वाटेक आमी स्वीट्स, ट्रेडिशनल स्वीट्स लायक बॉल, हे फावटी बॉल केले ते मांडटा, मागीर माणोस, मागीर शेवयो आनी आलेबेले ते वांटता सगळे 4 जंक्शनाचेर. आनी 2 or 3 कडेन आमी स्ट्रीट प्लेज करता. ते कॉलेजीची भुरगीं येता पळय ती सारकी स्ट्रीट प्ले करून ते आपणाची मॅसेज ह्या विलेजीक पाठयता.
मागीर ती पासय जाता आसतना हिंगासर आमच्या मेन स्टेजी कडेन कातोडी स्टार्ट करता, फॅन्सी ड्रेस करता, ते कॉम्पिटिशन आसता ते तितून पयले स्टार्ट करता आनी ते एक हें दिवपाक नाच दिवपाक आमी हे फावटी कोंकणी म्युजिकाचो डीजे हाडल्या 2 ते तुमकां एंटरटेन करून दवरतले नाजाल्यार आमचे ते दाल कशें दिसना जावपाक आमी तांकां म्युजीक घालून ते कातोडी चलता आसतना आनी फॅन्सी ड्रेस चलता आसतना ते आसतले मागीर 5 हिंगासर वायंड अप जाता तेन्ना बाय 5 o'clock हिंगासर वायंड अप जाता मागीर ते वायंड अप जाले म्हणटच मागीर फ्लोट कॉमेस जाता 4 वॉर्डाचे 5 सुमार ते स्टार्ट जाता आनी विथ चडशे ट्रेडिशनल आमच्या कल्चराचे कितें आहा पळय ते थीम घेवन ते फ्लोट जाता आनी हे फावटी आमी फ्लोटाक सांगलां चडशे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करपाचे आनी जाता तितलो तुवें यूज केलो पासून जाल्यार थर्मोकोल प्लास्टीक ते मिनिमम यूज करपाचें कित्याक इफ कोणेय जर चड यूज केल्यार ताका मार्क्स कॅन्सील जातले सो वी आर ट्रायंग टू सेव आवर एनवायरमेंट एंड प्रिजर्व इट आनी सेकंडली मागीर आमचे हिंगा बेणां कॉमेस जाता नायट हेका टील 10 o'clock इट प्लेज ऑफ एंड एवरीबडी हॅव टू एन्जॉय. तर बोनेरा जे फेस्टिवल आहा मोलाची वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोनेरा सो इनिशियली तुम्ही जेन्ना हितून एज अ मेंबर्स आनी आतां तुमी प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट जाला तुमी कितें चेंजीस घडोवन हाडल्या हितून चेंजीस आता चेंजीस म्हणल्यार आमी लास्ट 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी आमी ट्राय करता की टू मेक आमचे मालार बोंदेरा आहा पळय इज टू मेक इट प्रोग्रेसीव म्हणजे प्रोग्रेसीव आनी हॉलिस्टीक म्हणजे ओनली नॉट इट इज अ म्युजीक एंड एंटरटेनमेंट with what I think the perception अशें आहा भायर की बोंदेरा म्हणजे एक नाच गाणे आनी एन्जॉयमेंट दॅट इज डेफिनेटली ट्रू बिकॉज इट इज इन द ब्लड आमच्या गोंयकारांच्या रोगतान आहा हो एन्जॉय करून बरें मोगान रावपाक बट आमी मालार बोंदेरा आहा पळय आनी आमची कमिटी पळय आहा लास्ट फ्यू इयर्स ट्राय करता की मालारची बोंदेरा पळय आहा इट बिकम्स अ प्लॅटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग ए हॉलिस्टीक एंड एड्युकेशनल गोवन ट्रेडिशन्स फॉर गोवन ट्रेडिशन्स सो तो पळय चेंज हाडला तो कित्याक हाडला कित्याक जो पळय यूथ पळय आसा वी नीड टू कनेक्ट विथ द यूथ टू कीप दीस ट्रेडिशन्स गोईंग ऑन आनी त्या खातीर आमकां ह्या फावटी कमिटीन बसून भुरगे सगळे हाडल्या सो आमचो पळय हे जनरल सेक्रेटरी आहा जॉयल भुरगो इज ओन्ली 30 years ओल्ड द जॉयंट सेक्रेटरी पळय आसा आनी ऑडिटर पळय आसा तो मॅकेन्झी तो इज हार्डली इन हीज mid-20s एंड अगेन ट्रेजरर इज ऑल्सो इन द mid-20s सो सही भुरगे पळय येयले नये सगळे that is connecting these old traditions into something new and that is the progressive idea that we are trying to bring as a committee. सर ह्या मलार बोनेरान 4 वॉर्ड पार्टिसिपेट जाता आनी कितके हेल्थी पार्टिसिपेशन आसता आनी तांकां कितें थीम आसता ताजे बद्दल आमकां सांगचें त्याच्या बद्दल तुका खरें म्हणल्यार प्रेसिडेंट सांगतलो कित्याक तो ही इज व्हेरी इनवॉल्वड इन दॅट वर्क सो इफ यू कॅन चडशे आमी थीम घेता कल्चरल म्हणजे आनी आमचे हेरिटेज कितें आहा पळय ती से फेस्तां तशें सगळे फेस्तां करपाची मागीर कसलीं फेस्तां जाता ती मागीर अशें ते नॅशनल थीम वा इंटरनॅशनल थीम घेवं शकता वा फकत गोंयचेच यू कॅन टेक बट इट शूड बी रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ गोवा सो इफ इट दॅट तूं तर ते इंटरनॅशनलाक लायता जाल्यार वेल एंड गूड पूण आमी चडशे आमचें कल्चर कितें आतां हेरिटेज ऑफ गोवन्स ती आमी चड हें करता स्पेसिफाय म्हणजे आमी एज अ क्लब कितें करता की कमिटी आसा पळय ती एक फ्रेमवर्क तयार करता ती फ्रेमवर्क जेन्ना तयार करता जे हेल्दी पार्टिसिपेशन सारकें जाता सपोज तूं फ्रेमवर्क ना रुल्स एंड रेग्युलेशन सारकें ना मागीर वॉर्डा भितर झगडीं जाता आनी मागीर म्हणटा क्लब सारकें ऑर्गनायज करता सो वॉट इज एज अ क्लब मिस्टर रॉबिन क्रास्टो हॅज बीन डुईंग व्हेरी वेल ओवर द लास्ट 2 years इज हेल्पिंग अस टू क्रिएट दॅट फ्रेमवर्क जो फ्रेमवर्क पळय आसा तेतून रुल्स एंड रेग्युलेशन अशें आसता म्हणजे तुमी ट्रॉली तर यूज केली जाल्यार एक ट्रॉली यूज करूंक जाता की 2 ट्रॉली यूज करूंक जाता फ्लोट्सचे पळय तेणें सांगलां की करता आसतना मटेरियल कसलो यूज करपाचो वेदर वी कॅन यूज प्लास्टिक्स वेदर वी कॅन यूज थर्मोकॉल येस नो हें सगळें आमी सांगता जे मागीर ते टीम पळय यूज करता वी ट्राय टू कीप इट टू द गोवन थिंग्स ट्रेडिशन्स एंड ऑल दॅट सो जे पळय फ्रेमवर्क आसा तो आमी एज अ कमिटी तयार करता बिसायड्स दॅट आमकां ऑल्सो वी हॅव टू वरी अबाउट द फंडींग म्हणजे कशें ह्या वॉर्ड्सांक आमी पयशे दिवन कित्याक हे आयज काल एक्सपेन्सीस सगळ्याक वाडलेले आहा
कित्याक हेंचे बांदपाक जाय, भुरग्यांचे कॉस्ट्युम्स करपाक जाय, तांकां पांयांक कॉस्ट्युम्स घालपाक जाय, ज्युवलरी घालपाक जाय, मेकअप जाय, सगळे भाशेचे तांकां तो एक्सपेन्स वाडटा. सो तो आमी आमचेर हें घेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता की ईच वॉर्डाक आमी कशे पयशे दिवन तांकां सॅटिस्फाय करपाक. आनी त्या बद्दल एक्चुअली आमकां बरोच गोवा ट्युरिजमाचो खरें म्हणल्यार गोवा ट्युरिजमाचो आनी आर्ट एंड कल्चराचो सदांच सपोर्ट आसा. आनी ह्या वर्सांनी आमकां तांचो सपोर्ट मेळोन आमची ही मालार बंदेरां आहा ती ट्रेडिशनल आनी प्रोग्रेसीव आनी होलिस्टीक दवरपाक तांचो आमकां तेंको जायच पडटलो. बट बिसायड्स दॅट आमकां ऑल्सो प्रायवेट स्पॉन्सरर्स वेल विशर्स दीत आसता. थोडी नांवां म्हणल्यार तुका घेवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट नांवां, कित्याक ह्या लोकांनी आमकां सदांच हें केलां. CMM आमचो तो मालारकार, मागीर मर्क्युअर देवायाचो पळय हें आसा हॉटेल तो, मागीर प्रकाश फेरेरा ह्यो आसा. सो हे थोडे नांवां घेतल्या तुका की हे मनीस आमकां सदांच म्हणजे दोळे धांपून पयशे दिता, कित्याक हो ट्रेडिशन अलायव्ह दवरपाक. सो हे जे पळय वेल विशर्स आहा आनी लोक आसा ते नासतना न्हू आमची कम्युनिटी फंक्शन जावची ना. थंय म्हणल्यार खरेंच म्हणल्यार इम्पॉर्टंट पॉयंट. सो 4 वॉर्डा भितून हे कॉम्पिटिशन आसता फ्लोट्स परेड्साचे आणि तितून तुमचे पॅनल आसता, जजींग पॅनल तुम्ही कशें चूज करता? जजींग पॅनल चडशे आमी कोण पळय त्या फिल्डान आसता, आर्ट फिल्डान आसता तितूनलो एकलो हाडटा, डान्सर पळय आसता तितूनलो एकलो हाडटा, आनी फायन आर्ट्स आनी कितें कॉस्ट्युम्साचे पळय डिझायनर्स बी आसता पळय तेतूनलो एकलो हाडटा. सो दे हॅव बेटर आयडिया हाव इट शूड बी लुकींग. आणि बिसायड्स दॅट आमी जजीसांक ऑल्सो फ्रेमवर्क दिता, म्हणजे तांकांय सांगता की सेन्सिटायज करता की आमचो रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कशे आसा फ्लोट्स करपाचे. सो तांकांय खबर आसूंक जाय की ते कितें जजींग करता, कितें करपाक जाय ना करपाक जाय. सो तांकां एक पॉलिसी कसो दिता आमी हें करपाक, जज करपाक. सो जशें तुमचे वॉर्डाच्या भितून कॉम्पिटिशन आसता तातूंत तुमी ऑल गोवा फॅन्सी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता, किड्स आनी व्हडल्यांचेय तितून आसता. सो तितून पार्टिसिपेट जावपाक लागून कसो प्रोसेस आसता? प्रोसेस म्हणल्यार आमी कितें करता, एक फ्लायर तयार करता, ऑल्सो आमी गुगल फॉर्म धाडटा हाका आमच्या देवारच्या ग्रुपाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर आमी सोशल मिडियाचेर तो एडवर्टायज करता. सो ताजेर बरें पार्टिसिपेशन जाता आनी भुरगीं तशीं एडल्ट्स येवन पार्टिसिपेट जाता आनी ह्या वर्सा आमी तसोच प्रोसेस दवरला. सो इव्हेंटा दिसा तुमच्या बोनेरा दिसा खुबशे लोक आसता, खुबशे लोकांक खबर आसना हे परेड आले तितून कॉम्पिटिशन आसता म्हणून वॉर्डाचे, आनी एक्झॅक्टली प्रायज कितें आसता जो विनर आसता फर्स्ट सेकंड? सो आमच्या हितून कितें आसा, प्रायज आमी हे असो पयशांनी दवरूंक ना, बट आमी कितें करता तांकां पार्टिसिपेट करपाक ईच वॉर्डांक आमी कॉन्सोलेशन हें दिता, फंडींग दिता करपाक. जेन्ना हें जाता पळय प्रायज जिखता, फर्स्ट प्रायज कोणी जिखता तांकां इतलो उमेद येता, तो आमी तांकां एक ट्रॉफी दवरल्या, ती ट्रॉफी आमी तांकां त्या स्टेजीर व्हरून दिता तांकां. इव्हेंटा दिसा हांगासर खूब क्रावड वचून तुमचे व्हॉलंटियर्स असतात, बाकीचे तुमकां मॅनेज करचे आसता, तुमी बिजी आसता. त्या दिसा तुमी इव्हेंटा दिसा कशें मॅनेज करता? तो इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, कित्याक आमी सारकेच फ्लॅट आउट जाता कम्युनिटी मेंबर, नॉट ओन्ली ऑन दॅट डे बट फ्यू डेज बिफोर इट. आनी कित्याक लोक आमकां जायतोच हेल्प करता, आमचे व्हॉलंटियर्स आनी जायतो, पूण कित्याक कामां कितली पडटा आनी पळोवपाक गेल्यार आमी इव्हेंट ऑर्गनायझर्स न्हू, आमची कामां एक्चुअली दुसरे भाशेची, दुसऱ्या कॅरियरान आहा आमी. पूण हे लास्ट 1 मंथ आहा पळय आमी इव्हेंट ऑर्गनायझर जाता आनी त्या खातीर जे पळय आमकां एक्सपर्टीज ना त्या खातीर आमकां एकदां फ्लॅट आउट आमी सारकें काम करता. सो त्या दिसा एक्झॅक्टली कितें जाता, आमी सगळ्योच वस्तू पळयता, कितलेच जाण आमकां फोन करता, प्रेसिडेंटूय आपणाच्या हातींतल्यान ट्राय करता, डेलिगेट्स येता, पार्टिसिपंट्सांकूय आमी सॅटिस्फाय करपाक जाय, कितलेच क्वेश्चन येता. सो वी मॅनेज इट व्हेरी एज अ गुड युनीट टुगेदर, सगळे आमी युनिटी कोलॅबरेट करून एकामेका कडेन हेल्प करून कशें करून दीस आमचो सारता, आनी तसो ह्या वर्सा जातलो म्हण आमकां अपेक्षा आहा. सर बँड ह्या फावट कोण आसतले आनी चीफ गेस्ट ताजेर? चीफ गेस्टा आमी चिंतला आमचो एक व्हडलो मिनिस्टर हाडपाक ट्राय करता आमी, आनी कन्फर्मेशन जालां अशें, पण आजून आमी सारकें उलोवंक जायना त्या बद्दल. पण बरो व्हडलो चीफ गेस्ट आमकां असो येवचो म्हणून आमकां ती एक होप आनी अपेक्षा आहा. बँड आमचे ट्रू ब्लू जाले तयार, आनी DJ आमचो सदांचो मालारकार आनी गांवचो मनीस मॅकी येतलो. आनी त्याच्या वयर आमी ह्या वर्सा देनपारच्या टायमार जशें प्रेसिडेंटान सांगलें तुका
सो आमचो धमाका आसा पळय बोंदेरांचो दनपारच्या टायमार आमी डीजे हाडले जे कोंकणीचे पळय सारखे सोंगां फुलोयतले आनी लोकांक जाता तितलो एंटरटेन करतले. सो आमचो मेसेज आसा दनपारचे 3:30 ह्या लोकांनी येवचो कित्याक डीजे येवन आमकां जायतो एंटरटेनमेंट दितलो. म्युजीक आसतलें, फेस्टिवल आसतलें, कॉम्पिटिशन ऑफ फॅन्सी ड्रेस आसतले, कातोळी आसतले. सो इट इज गोइंग टू बी अ मालार बोंदेर ऑफ अ डिफरंट टायप. सो प्रोग्रेसिव्ह, एंटरटेनिंग, इवन मोर एंटरटेनिंग अँड बिगर अँड बेटर. तुमकां लास्ट क्वेश्चन. दिवार 2 बोंदेरां जाता. दिवाराचेर तुमचे जे बोंदेरां जाता तुमचो मेसेज कितें आसतलो? लोकांक कितें मेसेज मेळपा जाय बोंदेरांचेर? बोंदेरांचेर मेसेज म्हणजे आमची ती ट्रेडिशनल आदली पयलींची बोंदेरां, पूण आतां ते चड आनी लोकांक भायल्या लोकांक म्हणजे आमचे ते आमचेच भितर जाताली बोंदेरां घेवन शिमेचेर वचप आनी ते फोट्याच्यांनी दोगडटाले. आतां ते कितें केलें, फ्लोट केल्या आनी लोकांक एंटरटेनमेंट करपाक भायल्या लोकांक, नॉट फ्रॉम द विलेज ओन्ली, फ्रॉम आवटसायड द विलेज आनी इवन सम इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट पासून ते कोण भोंवंक आसता तेय येता आनी तेय मजा घेता हेजी आनी पळयता आमचे कल्चर पळयता ते फ्लोटांनी केल्ले आसता पळय ते आनी ते एन्जॉय जाता आनी ते रिमेंबरन्स घेवन वयता. आणि मेन म्हणल्यार तुमचो मेन इव्हेंट जो रोडाचेर जाता आनी गांवचो लोक तुमकां इतको सपोर्टीव कसो आसा की मेन रोड सदांच यूज जावपाक जाय, त्या दिसा व्हेकल्स बीन मुवमेंट जायना, ते कशें मॅनेज करता आनी लोक इतको सपोर्टीव कसो आहा तुमचो? पळय आमकां ही मालार पळय बोंदेरां आसा ती जायतीं वर्सांनी चल्ल्या आनी आमचो पळय एक्चुअल म्हणल्यार मेसेज कसो मालारचो बोंदेरांचो हो दिवार तुका पळोवपाक गेल्यार ती बोंदेरां म्हणजे एक आमचे इट ब्रिंग्स युनिटी. इट ब्रिंग्स नॉट ओन्ली युनिटी अक्रॉस वन कम्युनिटी बट इंटर कम्युनिटी जे आसा पार्टिसिपेशन आहा. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट मालार बोंदेरा इज पॉसिबल. तो सगळे कम्युनिटीचो मोग आहा. सो सगळे अंडरस्टँड जावन आमकां तो रस्तो पळय आसा फ्री सोडटा. सो वेदर इट इज मालार बोंदेरा ओ दिवार बोंदेरा हो आमचो पळय ब्रदरहूड आहा, मोग आहा. आमी पळय जेन्ना फेरीचेर उबे रावता आनी उलयता, मागीर खंय कोनशाक मेवले मुगोच बारांचेर मेवले मुगोच उलयता, तो पळय मोग आसा तो पणजे हो तुका परवरी जे पळय आतां सिटीज वाडटा ते तुका हांगा थिंगा मेवना. पूण आमचो पळय आसा आमी फ्रेंडली पळय आसा ते बोंदेरांचेर आनीक वाडटा. त्या बोंदेरांच्या टायमार आमचो उजवाड आनी एकवट सडनली आनीक वाडटा, आनीक उलोवप जाता. तें तुका पळय आसा हें आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन टू इन वर्ड्स बिकॉज इट इज अ एक्सपिरियन्स दॅट यू वील हॅव टू लीव ऑन द आयलंड टू अंडरस्टँड इट. सो मेसेज म्हणल्यार कितें की आमकां लोक सगळो अंडरस्टँड जावन एकामेका कडेन हिंगा थिंगा उणें जावन हा जाता तें अंडरस्टँड जावन इंटर कम्युनिटी अँड इंटर विलेज मोग वाडटा. सर दिवार आयलंडा बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता आनी तुमच्या क्लबाचें कितें काम अदर दॅन बोंदेरां तुमी कितें एक्टिविटीज घडयता? ओके, सो बेसिकली आमचे तुका सांगला ते भाशेन बोंदेराय मोग वाडोवपाचो आनी म्युजीक आनी एंटरटेनमेंट तो तुका सांगला. पूण जे आमची पळय क्लब आसा वी आर कमिटी दॅट अंडर हीज प्रेसिडेंटशीप वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द यूथ मोर पार्टिसिपेटरी. सो युथाक आमी मोर पावर दिवंक सोदता आनी तांकां मेंटरिंग करून मोल्ड करून तांच्या हातीन हो क्लब मुखार घालूंक सोदता. सो आमची जे एक्टिविटीज आसता आमी न्यू इयराक एक एंटरटेनमेंट करता. मागीर आमी आतां चिंतता की मुखाराक हो जो पळय फाटलो आमचो हें क्लब आसा त्या वाटेन ताका आमी प्रोग्रेस करून कसो तरेन कसो स्पोर्ट्स कसो कितें हें दिवन फेसिलिटी दिवन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन भुरग्यांक आमच्या मालाडच्या आनी दिवाडच्या एक फेसिलिटी दिवपाची ते तयार करता. सो दीज आर आर फ्युचर प्लॅन्स टू पूट इन द क्लब. तर दिवार आयलंडा बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? फेरी सर्वीस थ्रू हांगा येवचें पडटा. नो आतां पळय आमचें कितें आसा दिवार एक आयलंड आनी लोकांक कितें तर बरें जाय ते अशें म्हणटा इफ देर इज नो पेन देर इज नो गेन. आतां तुमी भायर वचत जाल्यार सगल्याक तुमकां कमर्शियल बिल्डिंगां दिश्टी पडूंक लागतली. आमी म्हणना कोणाचें वायट म्हणना बट आमचो पळय गोंयचो हें आसा एनवायरमेंट आनी एम्बियन्स आसा आमचे सगळे इंटर कम्युनिटी पळय आमचें उलोवप चलप जाता तें दिवार उरता. कित्याक सद्याक आमी वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लँड थ्रू द वॉटर. आमचे पळय फेरीज पळय आसा एज फार एज R&D इज कन्सर्न रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट इज बीन कोऑपरेटीव अँड हेल्प्स अस हे वर्सा ते 3 फेरयो घालपाचे करता. इवन आमी तांकां मागला की आनी एक्स्ट्रा कितें फेरयो घालूंक जाता मॉडर्न फेरयो घालूंक जाता जाल्यार हाडून त्यो घालच्यो आमकां आनी आमकां
फेसिलिटी दिवचे म्हण आनी ते R&Dचो पळय हें आसा ऑफिसर्स आसा मिनिस्टर मिस्टर सुभाष वाले आसा तोय आमकां कितलोच सपोर्ट दिवंक लागला की ओके आपूण तुमकां ट्राय करता फेरी करपाक CM पासून आमी गेल्या आनी CMान पासून आमकां एक हें दिला होप दिला की येस आपूण करतलो आनी तुमकां तुमच्या दिवाडकारांक इजी करतलो फेरी क्रॉस करून दिवपाक मॉडर्न फेरीज घालून आमकां टू कीप अस एज एन आयलंड. हे सगळो प्रोग्राम करपाक आनीकूय सपोर्ट जाय पडटा कित्याक हे मेंटेन करपाक हे सेक्युरिटी आनी सगळे पुलीस फोर्स आमकां भरपूर आदार करता कित्याक ते ना जाल्यार आमचो इतलो व्हडलो क्रावड मॅनेज करपाक बरें डिफिकल्ट. ट्रॅफिक पुलीस येता ते ट्रॅफिक सेल येता सगळे बॅरिकेडींग करता ट्रॅफिक डायवर्ट करता मागीर पार्किंग पळयतात आनी हे सगळे हे पळय मेंटेन करपाक सारकी लॉ एंड ऑर्डर ते आसता पुलीस. मागीर आमकां फॉर एनी दीस लायक हे फायर ते फायर ब्रिगेड आसता स्टेजी कडेन मागीर तेंचे ते ऑलवेज एवरी इयर दे आर देर टू हेल्प अस. आनी मागीर पयल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेय आमकां सगळे स्ट्रीट लायट बी सगळे सारके करून दितात म्हणजे पेटलेले आसतात फंक्शनेबल. आनी हिंगा थिंगा म्हणजे ते ऑलवेज म्हणजे त्या दिसा ते ऑन ड्युटी थिंगा आसता तेंचे JE आनी ते सगळे ते रावता आनी पळयतात की प्रोग्राम बरे भाशेन सक्सेसफूल जाल्लो. मागीर तशेंच आमचे एम्बुलन्स ती एम्बुलन्स आमकां स्टँड बाय आसतली हे फावटी कित्याक आमी तांकां रिक्वेस्ट केले. आनी आमचे एक स्टॉल आसतले फॉर दीस फॉर एनी कॅज्युअलिटीज आनी कितें आसत जाल्यार तांकां एक नर्स आनी हें धरतले आमी फर्स्ट एड. थँक्यू सर थँक्यू.